कौन है माँ अनेक समय मु देखुची तू ए घरटारे लुचि लुचि बसी एमती कांदुचु पचारे भी किछि कहूनु कौन है कह देख माँ तो जीवन में जदि किछि दुख कहानी अच्छी ताहले तू मते तो निज माँ बोली भाभी सब मन खाली कही दे ए घरे सिना तते समस्ते गोटे चाकराणी भली व्यवहार करती हेले मु मो निज झीठू भली बेसी स्नेह दउची तते मो स्नेह ममतारे कोठी उणा रही जाइनी तो माँ नहीं माँ नहीं तमे सेमिति कहनी गोटे रास्ता कड़र भिकारी को आनी तमे ताको देवी सजे देछ मो पई याठू बड़ी अधिक खुशी आ कोन हे पारे हेले माँ तुमको मोर कोटी अनुरोध दया करी मते तुम पाद तळु दूरे दबनी माँ दूरे दबनी अरे उठ उठ मो माडबा उठ 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 कांद ना लो ए घर होची तोर मु बंची थिबा जाई तते ए घर केही भी काढी परिबेनी पागलीटा अरे हाँ सुनी मो पो श्रीराम बहुत दिन पर आज दिल्ली रू फेरुची गाँ मुडरे आनी कि हेबनी बोधे मा तू गलु जल्दी जा ता रूम टा सजा देबो एई ना से पहुंची जीवो तो जल्दी जा एई ना से पहुंची बोधे माँ अरे हे बाबा पुआसिलानी मा पुआरे श्रीराम मो धनटा लो मो सुनाटा मायाटा केते दिन पर तो देखुची रे बाबा मो सुनाटा रे मो धन बाबा केमती अछु रे तू तू कोन एमिति कोन देखाउछु खाइबा पीबा ठीक करूनु की हां एमिति सुखी कला काठ पड़ी गलुनु तू ओहो माँ मु आसु आसु तोर हजार प्रश्न केमिति अछु कौन करूचु कला पड़ी गलुनी हेलो माँ मु बाहर रहूची सेठिकार परिवेश पूरा अलगा कला केमिति पड़ीबिन जे अच्छा माँ तू तो कला पड़ी जाइछु बापा बोधे तो क्रीम आणु नांती ना चल दुष्ट भारी दुष्ट हे गलुनु तू माँ कहलु तू केमिति अछु कौन कहबी रे तोरी बाटू को अनै बसिची मु भलो अछु तो अच्छा माँ से झीटा के ए झिया तू भूमि कथा पचारचु बिचारी अभागिनीटारे दिने रास्ता कड़े बेहोश अवस्था पड़ीथिला ताकू उठे मु आम घर को नहीं आसिली आनी सारिबा परे जाई जानिली जे तार ए दुनिया रे निजर बोली केही नाहंती सेई दिनठु से आम घरे अछि घरर सब काम दाम भी करूची आ गोटे कथा जानचु बाबा हॉस्पिटल तो बापांकर हठात ब्लड दरकार हैला तो बापांको ब्लड ग्रुप सह हमर कहार भी मिसिलेनी से झियोर मिसिला से झियो तो बापांको ब्लड दी तांको जीवन बंचेछि भारी भलो झियोटा रे बापा भी ठीक अछन तो हां रे एते सब हे गेलो तू मते थोरटे भी कॉल कर पालुनी तू बाहर रहउछु टेंशन होबो काले सेति पई तते किछि कहिलिनी तू छाडलु से कथा केते दूर रो आछू मु तते एठी ठिया करी कथा होउची तू चल मु हाथ धोई जो मु तबे शरबत तैयारी कर दउची आ आसलु आ टिके रो मु लगेज टा नै गेससी आश्चर्य ए जो एठी कौन पे आसी माँ बोधे जानी मुझे भल पाई बाहा ही धोखा दे देथिली आ परे जानली से मो पई जमाई फिट नु आ मु ताको मोठो दूरे देली ले से माँ को किछ कहि दबनी तो माँ जदि सब जानी थी कौन जो हबो किए डोर खोला अच्छी भितर को आस बाबू पी दियो तू ते घर कौन पाई आस से कथा मु जानिनी बाबू बोधे मो भाग्य मते एठी के टाणी आनी तू चाहूचु कौन मनी बैंक बैलेंस ना मत बदनाम करिवा नहीं बाबू नहीं मोर से सब किछि लोड़ा नहीं ठाकुर मते सब किछि देइचंती बाबू सब देइचंती
ଶୁଣ ଆମ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ତତେ କେବେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଉ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲି ସେ କଥାକୁ ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଯା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭୁଲିଯା ମୁଁ ତୋର କେବେ ନିଜ ରହିବି ଭୁଲି ସାରିଛି ବାବୁ, ସବୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉନୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆଉ ବାବୁ, ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି କି ତମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସଜିବିନି ବାବୁ, କାରଣ ଏ ଘର ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନିତ କରିପାରିବିନି ବାବୁ, କରିପାରିବିନି। ଆଉ ବାବୁ, ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ଜାଣିବ ମୋ ଯୋଗୁ ତମ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବି ବାବୁ, ନଥିବି। ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ବାବୁ, ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନି ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବୁ, ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନି। ମୋ ମାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବିନି ବାବୁ, ରହିପାରିବିନି ବାବୁ। ଭୂମି, ଆରେ ମା ଭୂମି, ତୁ କୋଉଠି ମା? ଆରେ ହେଇ, ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତତେ କେତେ ଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। କଣ ହେଇଛି? ତୁ ପୁଣି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ ମା, ଏଇ ଆଖିରେ କଣ ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ତ। କୁହ ମା। ସବୁଥର ଏଇ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହି ତୁ ତ ନିଜ ମନକୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିବୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା ର, ମୋ ପୁଅ ହିଁ ତତେ କଣ କହିଛି ବୋଧେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ତତେ କଣ କହିଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ବାହାରିଲୁ, କିଛି କାମ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଘରେ ଅଛି, ତୁ ତା ଖାଇବା ନେଇ ତା ରୁମରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। ଆମେ ଏଇନେ ବାହାରିବୁ, କାମ ବହୁତ ଅଛି, ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଠିକ ଅଛି ମା, ହଁ କହ। ହଠାତ୍ ପୁରୀ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ? ତୋରି ପାଇଁ। ମୋରି ପାଇଁ? ହଁ, କାହିଁକି? ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଇ ଏମିତି ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହେଇ ବୁଲୁଥିବୁ ଯେ? ତୋ ବାପାର ମୋର କଥା ହେଇଛୁ, ତୋ ବେକରେ ଜୁଆଳି ପଘାଟିଏ ପଡିଗଲେ ତୁ ଆପେ ଆପେ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ମା, ଏଇ ଜୁଆଳି କଣ? ଜୁଆଳି ପଘା କଣ ଜାଣିନୁ? ରାଧୁଆ ପଣ୍ଡିତେ ପୁରୀରୁ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ପାଠ ସାଠ ବି ପଢିଛି, ଦେଖିବାକୁ କାଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତା ବାପା ପୁରୀର ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ, ଭାବୁଛି ସେଇଠି ତ ବାହାଘରଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେବି। ହଁ, ଭଲ ହବ, ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ ହବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭୂମି ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି, ଠିକ ଟାଇମରେ ସେ ତ ଖାଇବାଣି ତ ରୁମରେ ଦେଇଯିବ। ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବୁ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଇବୁ, ଅଧିକ କାମ ଦାମ କିଛି ବି କରିବୁନୁ ହେଲା। ବାହାରେ ଗାଡିଟା କେତେ ଡେରି ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ତ ବାପା ସିଆଡେ। ମା, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଦେଖିକି ଯିବୁ। ହଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ। ପୁରୀରୁ ଯେମିତି ଅଭଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବୁନି। ତୋ ମା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଣ ଆଣିଥିଲୁ କି? କାହିଁ ଦେଲୁନୁ ତ? ଆଣିଛି ନା, ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ବା। ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ନେଇକି ଆସିଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ମା, କହ। ତୁ ପୁରୀରୁ ଆସ, ତତେ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ସିଆଡେ। ହଇଓ, ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? କଣ କରୁଛ ବା ଏତେ ଡେରି? ସିଆଡେ ଗାଡି ବାଲାଟା ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି ଟି। ବାବୁ, ଖାଇଦିଅ। ତୁ ପୁଣି କାହିଁ ଆସିଛୁ? କଣ ଦରକାର ତୋତେ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ, ମା ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତମକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ବାବୁ। କହିଲି ପରା ଖାଇବିନି। ତୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା। ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ବାବୁ, ନହେଲେ ମା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ତମେ ରାଗିଗଲ ତ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ,
तमे रागी गल तो से कांद लगे। ठीक अच्छे तू खाइलुनी? ना बाबू आज मोर उपवास। उपास कौन पाई? तमरी पाई बाबू तमे बाहा है कि खुशी रे रुह मु केवल एतिके चाहिए। हेले बाबू तमे बाहाघर को मना करबनी। मु सुनी झीटा कोड़े भारी सुंदर बहुत पाठ पढ़ी मो भाया मूर्ख नुहे माँ बहुत भल झीटा। माँ कहते झीटा तुमको पूरा मानव। मोर कौन अच्छी बाबू मु चली जीवी। हाँ बाबू मु सत कहूँ मु चली जीवी। बाबू तमे बाहाघर को मना करनी। मोर कौन अच्छी बाबू मु चली जीवी। हाँ बाबू मु सत कहूँ मु चली जीवी। बाबू तमे बाहाघर को मना करनी। सत कहूँ मु चली जीवी। बाबू तमे बाहाघर को मना करनी। मु सतरे घर छाड़ी चली जीवी। आ काहाकू किछि कहबेनी बाबू काहाकू किछि कहबेनी मु चली जीवी। तो बहुत कष्ट देछि ना तो प्रति बहुत अन्याय करछि ना तो जानी छी भूमि मो भूल क्षमा नहीं। तू मत मार भूमि तू मत मार भूमि मार। नहीं हुए तो एक खराब मनीषटा भल मनीष हो जाओ। भूमि मोर गोटे कथा रखिबो। हाँ बाबू टिके पाखक तो आस आउ टिके पाखक आखि भंका कहीं बाबू तू बंद तो कर। आखि खोल। कौन बाबू ये कौन? ये मो मार चुरी मो माँ ता बहु पाई रखी थी। आज चूड़ी तोर जानी भूमि मुझे दुनिया अधिक क्या भल पाए सी हूँ मो माँ। ताकू शपथ कर कहूँ मु तो हाथ केबे भी छाड़ी केबे भी नुह। सतरे बाबू केबे भी नुह। बाबू नुह श्रीराम बोली डाक। श्रीराम श्रीराम मो श्रीराम तो श्रीराम तो पुराना श्रीराम। नहीं नहीं बाबू तमे जदि मते पुणी मिछ कहतेबा मु कौन करिबे बाबू? ना रे पागेली मु जमा भी मिछ कहूनी। मो जीवन थी जाए मु तो साथी रे रही तो सांगे रे रही। मना ना रे ना तू जीवन है
एते अभिमान करी रुसिबाकू तते मना ना रे ना। बहुत बढ़िया माने तन्मय श्रुति आउ अंजलि बट आपको परफॉर्मेंस केमती थिला सीधा जीवा